Con motivo a las primarias, con motivo a las primarias cuales se llevarán a cabo el 26 de abril de este año en curso, WLSH Radio Centro ha producido unos segmentos especiales titulados Caminos a la Primaria de Pensilvania. Este año se va a elegir un senador federal del estado de Pensilvania. El senador actual, Pat Toomey, republicano, se ha postulado para la reelección y no tiene contrincantes en la primaria de abril. Por el Partido Demócrata hay 3 individuos intentando ser seleccionados para retar al senador Toomey. Esperamos entrevistar antes de las elecciones en noviembre al senador Toomey y su retador demócrata. Hemos pregrabado a los 3 candidatos demócratas y les hemos hecho a todos las mismas preguntas. Conmigo está mi colega Héctor Valdés, quien va a ayudar con las traducciones. Hoy tenemos las entrevistas con la ex ayudante del gobernador Wolf, Katie Mcginty. With the upcoming Pennsylvania primary that will be held on April 26, WLCH Radio has produced some segments titled Road to the Pennsylvania Primary. This year, Pennsylvanians will elect a U.S. Senator. Pennsylvania Senator Pat Toomey is seeking re-election and has no other Republican challenges for the primary. However, there are 3 Democrats vying to be the Democratic challenger against Senator Toomey. We have pre-recorded interviews with each of these Democratic candidates, and each has been asked the same series of questions. We expect that before the November election, we can interview Senator Toomey and whoever may be the Democratic challenger. And with me in the studio is my colleague and co-producer, Héctor Valdés, who will assist in the Spanish recap of each response. So first, Ms. Mcginty, we want to know, can you provide us a brief background about yourself and why do you want to run for the U.S. Senate? And Hector will ask that in Spanish, restate that. Primeramente queremos saber un poco sobre usted, señora Mcginty. ¿Por qué aspira a ser senadora de Pensilvania en Washington? Buenos dias, Wilfredo. Buenos dias. Thank you for having me on. And to your listeners, I am Katie Mcginty. I'm running for United States Senate, and I come to the race as 9th of 10 children of a dad who was a Philadelphia police officer. My mom worked at nights in a restaurant. She was a hostess. You know, I was the very first in my family to go to 4-year college. And what that proud story, love my family, feel proud about my background, inspires me to do is to fight for every person who deserves the chances I had to go to college. I wound up working in the White House for President Clinton. I've been able to run good businesses. You know, young people in Lancaster, in York, they have dreams too. And for too long, only the rich have been getting ahead. And I want to fight for working people to be able to realize their dreams. Ok. Señora Mcginty, contestando a la pregunta, dice que ella es hija, la número 9 de 10 hijos de una familia. Dice que tuvo la oportunidad de ir al colegio, vive muy orgullosa de su familia. Dice que, según ella, fue y pudo asistir al colegio, y ella quiere que todos los que tienen ese sueño en Pensilvania puedan llevarlo a la realidad. Y también nos habla que ella también ha tenido la oportunidad de trabajar en el gobierno. Ella ha también sido una persona que ha corrido o trabajado para el bienestar de buenos negocios en Pensilvania, y que el sueño que todos tienen de ir a la universidad, ella dice que ella va a trabajar muy fuerte con el gobierno para lograr que ese sueño se convierta en una realidad. Let's move into our first area. For our decaying urban areas in Pennsylvania and really around the U.S., how do we create a viable future for them to promote progress and economic development? Para nuestras áreas urbanas en Pensilvania y a través de los Estados Unidos que carecen de crecimiento económico, ¿cómo podemos crear un futuro viable donde se pueda promover el progreso y el desarrollo económico? Well, Wilfredo, in my career in government, working with Governor Wolf, as well as in the private sector, I've pushed hard to make sure, for example, that we have a fair
funding formula for our schools. If we're going to lift up our neighborhood, every neighborhood has to have a good public school where the kids can get a great education, number one. Number two, we need to have job training and apprenticeship programs so that our young people have the skills for the jobs that are available. And number three, you know, most of these economic development projects have state funding or federal funding associated with them. I would insist that those dollars get invested in the community by hiring local business, by making it so that local young people and men and women have a chance at the jobs that come from that economic development. We can insist on these things, and as Senator, I would. Okay. Bien, contestando a nuestra primera pregunta, yo sé que en su carrera en el gobierno con el gobernador Wolf, ella se ha asegurado de que las escuelas tengan los fondos necesarios, que tengamos buenas escuelas, el entrenamiento para trabajos, para buenos trabajos. Ella dice que también ha trabajado muy de cerca en lo que ha sido el desarrollo económico de las ciudades, y dice ella que ella va a continuar de lograr su escaño creando estas oportunidades para empresas, para los jóvenes, que sobre todo, y para que nuestras escuelas continúen siendo las mejores. Ms. Mcginty, how do we protect the U.S. homeland from individuals and organizations that are intent in harming us? ¿Cómo podemos proteger a los Estados Unidos de individuos y organizaciones que tienen como objetivo crearnos mal? Ms. Mcginty. You know, I believe that we have to defeat and destroy ISIS, and that means airstrikes that we have seen effective in taking back territory, special operations forces. I think it means insisting that our partners in the world have more skin in the game, that they provide resources, that they provide equipment, that they provide intelligence. And I think it means that we go very strongly against the sources of financing for ISIS, cut off their financial lifeblood. But here's my big difference with Pat Toomey. Pat Toomey supported the war in Iraq that set the world on fire. Pat Toomey has refused to support President Obama in declaring war on ISIS. Pat Toomey has refused to move the expert President Obama has nominated, whose expertise is cutting off financing for terrorist organizations. And I think a truly awful move, Pat Toomey voted against closing the terror loophole so that in the United States, a suspected terrorist is not allowed to fly on airplanes, but is allowed to buy guns and arms, and that's wrong. And I would take a very different approach than Senator Toomey, and I would protect our communities and our country. Dice que ante esta pregunta muy importante, dice que creo que definitivamente Estados Unidos tiene que destruir al grupo islámico ISIS. Dice que ella entiende que esto se debe hacer vía aérea. Dice que hay que eliminar las áreas, o sea, retomar las áreas que este grupo ha ocupado. Dice que ella está muy de acuerdo en ofrecer equipo, entrenamiento y de todas maneras tratar de cortar los financiamientos que estos grupos terroristas tienen. La diferencia entre ella y su contrincante Toomey, Wilfredo, ahí si me puede ayudar un poquito. Sí, básicamente que él no ha, según ella, él no ha votado a favor de ciertas medidas que puedan ayudar y que el presidente Obama quería para pelear contra estos grupos islámicos que son terroristas, y que, por ejemplo, de que él no deja a personas que son identificadas como terroristas poder volar, pero se le permite comprar un arma de fuego legalmente dentro de Estados Unidos. Sí. Let's move forward here.
What are some of the major environmental issues facing Pennsylvania? ¿Cuáles son los mayores problemas ambientales que confronta el estado de Pensilvania? Mrs. Mcginty. Let's look at the situation in Flint, Michigan. It's just the most dramatic reminder of how antiquated and degraded our infrastructure has become. You know, kids in Pennsylvania are suffering from lead exposure as well. As senator, I would push a major initiative that would put local people to work with good jobs, ripping out the old lead pipes. And let's start an initiative that puts local people to work going into older houses and getting rid of the lead paint. That would be good for the environment, it would protect children's health, and it would create good jobs. When I was Secretary of Environmental Protection in Pennsylvania, I joined forces with the mayor of Reading, and we had a situation with water becoming contaminated because the local sewage treatment system was in disrepair. We started an initiative that put local and oftentimes Hispanic kids to work in a job training and apprenticeship program, making sure they got their high school diploma and then making sure they got the jobs and going in and fixing and repairing that water system that needed to be upgraded. Water quality, air quality, these are the environmental issues, but my approach would be to train local people to build clean, new infrastructure so that it's a win for our environment and creates good jobs. Ok, señora y señora, ante esta pregunta dice ella que miremos el problema que está sucediendo en Flint, Michigan. Dice que niños en Pensilvania están envenenándose con plomo. Hay tuberías que están causando este problema aquí en Pensilvania, tuberías con plomo. Dice que ella abogaría por eliminar tratar de eliminar de las estructuras en Pensilvania la pintura que todavía está con plomo, esta pintura que se realizaba en plomo. Ella pone como ejemplo, cuando ella trabajó en el Departamento del Medio Ambiente, la ciudad de Reading, ella comenzó algunos programas, entre ellos programas para jóvenes, ir y continuar sus estudios, ir a la escuela superior, y también ayudó ahí a que estos jóvenes se prepararan para trabajar en la solución de estos problemas con el plomo en ciudades como Reading. Mm-hmm. Ms. Mcginty, how do we create a functional immigration system for the United States? And what do we do with the approximately 11 million individuals who are currently, quote unquote, undocumented? ¿Cómo se crea en Estados Unidos un sistema de inmigración que tenga un buen funcionamiento? ¿Qué se debe hacer con los 11 millones de personas aproximadamente que residen en Estados Unidos considerados indocumentados? Well, I support full and comprehensive immigration reform, where we enable people to have a path to full citizenship. You know, people are worried about gridlock in Washington, but the truth is that on immigration, there was bipartisan consensus. Republicans and Democrats came together, and they had a bill that strengthened our borders while providing that path to citizenship. I would have supported that kind of legislation. You know, Pat Toomey voted against it and worked against it. You know, I come from an immigrant family. I'm second generation in this country. All of my grandparents came from Ireland. I am proud of the fact that people want to come here, want to work hard, want to embrace our country and our values. And we need to honor and celebrate that. That's what's made America great. And I am all for people who come here with their hearts on fire, trying to provide for their families. They will build and grow our country, and I would work to be part of making it so that we have that full and clear and legal path to citizenship. Ok, señoras y señores, en cuanto al tema de inmigración, dice que ella definitivamente apoya una reforma migratoria justa. Dice que una reforma que busque
la solución a este problema y que lleve a las personas que ya están aquí a la ciudadanía. Dice que hace algún tiempo hubo un consenso bipartidista que ella dice que apoya una reforma, porque es una reforma justa. Dice que a diferencia de lo que piensa su contrincante, dice y menciona como ejemplo, sus padres llegaron aquí de Italia, son inmigrantes también. De Islandia, perdón. Dice que ella honra definitivamente la migración a este país, porque entiende que la mayoría de las personas llegan a este país buscando empleo y tratando de hacer a Estados Unidos una mejor nación. Me gustaron esas palabras. There is a strong belief that there is a school-to-prison pipeline for many Black and Latino kids in the United States. First of all, do you agree? And if so, what policies do we develop that create pathways for success for youth? Hay una fuerte creencia de que existe un puente escuela a prisión para muchos adolescentes afroamericanos y latinos en Estados Unidos. ¿Está usted de acuerdo? Si es así, ¿qué estrategias se deben de desarrollar para crear caminos de éxito para nuestros jóvenes? Mrs. Mcginty. Well, we do unfortunately have just that very school-to-prison pipeline. You can see it in the numbers. You know, our priorities are upside down. We've had a 140% growth in the what we're spending on corrections and prisons in the last few decades. You know, Pennsylvania is a state that spends more on corrections than on public colleges. That's not a wise investment. What I would do is first be part of the effort to really look at criminal justice reform, nonviolent offenders. Let's rethink things like the mandatory minimums, the 3 strikes, you're out. Let's really look at things like decriminalizing marijuana. I find it really objectionable that a kid with a little pot in his pocket winds up in jail where, for example, all the guys on Wall Street that nearly crippled our entire economy have walked completely free. That's not right. So criminal justice reform is critically important. I support second chance legislation. You know, if you have a record, you're nonviolent, and you've kept a good clean record for a number of years, we ought to expunge your record and give you a chance to be a full and productive citizen. And I also support reentry, where we're giving our returning citizens from prison the job training, the education, the health support that they need to be able to become full and productive citizens in our community and our country. Ok, señoras y señores, dice que desafortunadamente las prioridades en Pensilvania están cambiadas. Dice que Pensilvania es un estado en el cual se gasta más dinero en prisiones que en educación superior. Dice que ella está de acuerdo en discriminar la marihuana. Dice que ella no entiende por qué un joven va a la cárcel por tener un poquito de marihuana en sus bolsillos. Dice que ella apoya enmiendas para segundas oportunidades, personas que mantienen su récord limpio por año. Dice que ella está dispuesta a abogar por programas de reentry o de reinserción de personas que han sido acusadas por algún delito, que puedan entrar a su comunidad, programas de entrenamiento para empleos y ayuda para programas también de salud para estas personas. Sí, y una cosa, Héctor, sobre un joven que lo arrestan y va a cárcel por pequeñas cantidades de marihuana, pero que a la gente de Wall Street, que casi destruyeron la economía de este país, andan libres. Sí, señor. All right. For many individuals, higher education is a necessity for pursuing a professional or technical career, yet the burdensome debt they encounter has become an obstacle in achieving their aspirations. Is there anything that should be done to alleviate this dilemma? Para muchos individuos, la educación universitaria es una necesidad para tener una carrera profesional o técnica, pero el alto costo y la deuda que resulta de estos estudios se está convirtiendo en un obstáculo en lograr sus metas. ¿Hay algo que se puede hacer para aliviar esta situación, Mrs. Mcginty?
This is a hugely serious situation for so many families in Pennsylvania and across the country. Pennsylvania, we have the third highest debt burden. You know, kids coming out of college with tens of thousands and sometimes more in college debt. I've sat down with families in every part of Pennsylvania who tell me stories like a woman who told me a story about her daughter graduating from college with $181,000 in debt. That is going to cripple the future for that student, but also her parents have taken out loans. Now they're paying incredibly high costs here to try to pay off that student debt. I've even spoken to grandparents who are being dragged into this as well. They want to help their grandkids. The parents can't shoulder all of the burden. This is really a crisis, and I think we need to move immediately. One, to work with the colleges and universities and frankly tell them they need to cut out some of the overhead and costs. Second, I have a big disagreement with Pat Toomey. He has voted against tax credits that would help middle-class families afford college. He's voted against enabling families to refinance college debt and take advantage of lower interest rates. I would support those tools to help families. And finally, I would be a strong defender of the Pell Grant program. Pat Toomey's voted against it. It supports 250,000 students in Pennsylvania. It's a vital tool. So we've got to cut the cost, and we've got to support families with common sense tools that enable them to afford college, because college debt right now is crushing not just students but entire families. La respuesta a esta pregunta dice que esto es una situación muy seria en Pensilvania y a través de la nación. Jóvenes salen de la escuela con deudas enormes. Dice que ella ha tenido la oportunidad de reunirse con algunos padres y que para ella resalta la situación de estos padres que ella logró reunirse, en los cuales su hija salió del colegio con una deuda de $181,000. Padres, hijos con estas deudas, pagando estas deudas. Dice que conoce también la situación de algunos abuelos que han querido ayudar a sus nietos y también están pasando por esta situación. Dice que es una crisis en Pensilvania. Dice que ella quiere trabajar con los colegios y universidades y llegar a un acuerdo para bajar el costo de la educación aquí en Pensilvania. Dice, contrario a lo que quiere su contrincante Toomey, dice que ella defenderá todo lo que ella pueda, las ayudas de FELF. Dice que su contrincante no quiere esto. Dice que ella está dispuesta a hacer todo lo que ella pueda para que los estudiantes en Pensilvania tengan las herramientas necesarias y que estas deudas astronómicas que pagan en estos momentos no continúen siendo en muchos casos la muralla para que muchos estudiantes puedan continuar. La otra cosa que ella mencionó es que ella está de acuerdo que se le dé un crédito en los impuestos a padres quienes están pagando la matrícula a sus hijos. Número dos, que se le permita, porque actualmente no es permitido, uno refinanciar la deuda de uno ser estudiante para reducir también el costo. Gran alivio. Okay. What should be the federal government's role in guaranteeing health care for all Americans? ¿Qué papel debe jugar el gobierno federal en garantizar seguro médico a todos los americanos? Mcginty. Well, this is an urgent need. My family is a family that has faced some of the extraordinary costs in treating cancer, for example, with a brother and a sister who we've lost to cancer. Families all around our Commonwealth and country are struggling with the skyrocketing costs. I am proud to have worked with Governor Wolf to move forward to expand Medicaid. Through that work, in Pennsylvania now 600,000 people have health insurance that provides health care for their families. And it was a smart thing to do as well, because for taxpayers it cuts the bill by hundreds of millions of dollars. We also need to get aggressive and
ensure that the big pharmaceutical companies aren't just jacking up costs and holding people hostages to the medicines they need, but at a completely unaffordable cost. We can do that. We can also cut costs by enabling people to have care in their home or community as they age instead of just in institutional settings. Many people would prefer that option, and it is much less expensive than institutional care. I've worked hard with Governor Wolf to push available, affordable health care, and as a senator, this will remain a top priority because we have to keep working to get the cost of health care under control. Now, I will say again, Senator Toomey, however, has voted to take Medicaid away, and that would take health care away from hundreds of thousands of Pennsylvanians, and that's the wrong thing to do. Bien, señoras y señores, dice que esta es una necesidad urgente. Dice, y pone como ejemplo su familia. Dice que es una familia de fe que se ha perdido un hermano y hermana por cáncer, debido al cáncer. Dice que ella trabajaría con el gobernador de Pensilvania extendiendo el Medicare a las personas que lo necesitan en Pensilvania. El Medicaid. El Medicaid, perdón, que miles de personas se beneficiarían con este. Dice que habría que asegurarse de que las farmacéuticas no continúen con el abuso que tienen. Esto es un gran problema con los precios de los medicamentos para las personas, cortando también, tratando de eliminar o de bajar un poco el costo de las personas que prefieren el cuidado en sus casas, que es menos costoso y que es una opción que muchas personas prefieren. Dice que ella trabajará muy de cerca con el gobernador Wolf. Dice que, contrario a su contrincante Toomey, dice que votó para quitar el Medicaid a muchas personas en Pensilvania, That's it for our questions, Ms. Mcginty, but if you could very briefly let the listeners know why they should elect you as the Democratic challenger to Mr. Toomey. Ok, fuera de nuestras preguntas, quisiéramos preguntarle a usted por qué los votantes en Pensilvania deben votar por usted. Well, thank you for having me today. Look, I come from a working family, and throughout my career have made good things happen for those families in expanded health care opportunities, in fighting for a clean environment and environmental justice, in creating job training and apprenticeship opportunities. That's what I'll fight for as United States Senator. And when we come together around that vision of keeping our families together, of providing opportunity, I know the future can and will be bright. Thank you again for giving me an opportunity this morning. Ok, la pregunta en la mañana de hoy, ¿por qué usted piensa que los votantes deben ejercer su voto y votar por usted? Dice que ella viene de una familia trabajadora, dice que ella trabajará en extender la ayuda para el sistema de salud, abogará por tener un mejor ambiente en nuestras comunidades, más empleos, mantener las familias unidas y de que con ella el futuro será brillante. Thank you, Ms. Mcginty. Thank you and have a wonderful day. You too. Thank you. Bye-bye now. Señoras y señores, en la mañana de hoy una interesante entrevista, y esto es como parte de lo que hemos llamado Camino a las Primarias en Pensilvania. Queremos recordarles que el último día para las personas que desean votar por correo es el día 28 de marzo. El último día para usted hacer el pedido de votar en ausencia es el 25 de abril. El último día para registrarse por correos es el día 28 de marzo. El último día para usted poder pedir votar en ausencia, abril 25. El último día para inscribirse es el día 26 de abril. Y las 28 de marzo para votar en las primarias. Para votar en las primarias. Para votar en las primarias es ahora en 26 de marzo. El 28 de marzo. 28 de marzo para votar el 26 de abril, correcto. Sí. Así que, señoras y señores, está usted informado de todo esto. Esperamos que usted vote inteligentemente. Y
debemos decir que Radio Centro FM no endorsa a ningún candidato en específico. Estos son entrevistas de carácter informativo y educativo para usted. Gracias. Gracias, Seda.